Hello guys! Kaunta guys, bago lang ko abot halin sa 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 Union Bank. Kay maging process lang ko nga ATM guys. Thank you Lord. Kay bisan paano wala man gid ko gali guys na wala man gid ko nagabihan, wala man gid ko nahapunan, may time pa ko para magtulog-tulog karon. Kain guys, mangga akong sudan guys. Kain, mangga ang ulam guys. Wala iba nga sudan kundi mangga lang. Tipid lang danay guys kay wala kwarta. Katuod lang guys, ako sugiran ta kamo guys. Kada aga mag-live ko. Wala ko na sudan guys. Asin kag tubig lang gid na ako ng sudan. Kaya ang gusto ko ya ang akon kwarta spend ko danay sa akon nga load para nga makapaload ko guys kag maka-live ko sa YouTube. Happy na ko na guys nga bisan ka man tiner ko sa akon sudan, sa akon nga pagkaon, lipay na ko nga makita ko sa live nga damo-damo ko viewers. Thank you so much, Lord. Thank you, thank you. I'm very happy. Busog na ko, guys. Sa duwa ka bilog mangga nga sudan ko. Hello, hello po. Hello mga friend. Hello, hello.
Kurente ko, guys. Nakurente ko. Oh no. Ganito dito ang ano. Nakurente pa ko, guys. I'm here na, guys. Thank you so much, Lord. Nakaabotid man ko sa boarding house. Safe and secure. Thank you so much, Lord. Dugang ko na lista, guys. Ang aking bagong update. So, ang aking hello po sa inyong lahat. Kamusta guys? Bago lang ko abot, guys. Halin ko sa bangko, guys. Making process lang po, guys. Hello! Hello po sa lahat. Kamusta? Kamusta kayong lahat? Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak see I am strong. Let the poor see I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak see I am strong. Let the poor see I am rich, because of what the Lord has done for us.
Ikaw lamang ang aking iibigin. Magpakailanman. Bye-bye guys! Thank you for watching. God bless you all. Don't forget to subscribe guys. Abangan nyo palagi ang aking mga upload. Lalo na palagi akong nag-live morning in evening guys. Nag-live po ako dito sa YouTube. Abangan nyo po palagi. Salamat, maraming salamat sa inyo guys. God bless!